କୁଏତ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ତିଗିରିଆର ଯୁବକ ମୃତ। ବୁଧବାର ଆରବ ମହାଦେଶର କୁଏତରେ 6 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ତିଗିରିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କରଡ଼ାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର 33 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ମହମ୍ମଦ ଜହୁରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କରଡ଼ାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ଶମସୁର ମହମ୍ମଦଙ୍କ ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ମହମ୍ମଦ ଜହୁର 33 ବର୍ଷ ଦକ୍ଷିଣ କୁଏତର ମଙ୍ଗଫ ସହର ନାସେରା ଅଲ୍ଲାପଥା ଟ୍ରେଡିଂ କମ୍ପାନୀରେ ସିଭିଲ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ବୁଧବାର ଭୋର ସମୟରେ ମସଜିଦରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଠ ପରେ 6 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂର ପଞ୍ଚମ ମହଲାରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବାରୁ ଶୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଜହୁର ନିଦରୁ ଉଠାଇଥିଲେ। ହେଲେ କିଛି ସାଙ୍ଗ 6 ମହଲା ଉପରକୁ ଯାଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ତଳକୁ ଆସି ପ୍ରବଳ ଧୂଆଁରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଭାରତ ପଠାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଜହୁରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଦୁଃଖରେ ପରିବାର ଲୋକ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଜହୁର ବିବାହିତ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବେ 7 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତୁରନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଆଠଗଡ଼ରୁ ନୃସିଂହ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହର୍ଷିକା ମିଡ଼ିଆ। मोहम्मद सजाद मोहम्मद जो आप कौन है मोहम्मद जहुर मो सान भाई केमी घटना घटला केमी आज्ञा सी एटे कुएत जाई काम करथला सेटे सब दिन सकाळु से उठी प्रेयर करिकी ता ड्यूटी की जाए किंतु प्रेयर करिकी उठी आसिकी पहुंचिया समय हठात अग्निकांड लागिगला लागी जिबारु से तळकु पळे जाई बाहर की पळेयो बोलिकी तेनु करिकी सेट फसिगला जो निया रे फसिकी रहिगला ताकु मेडिकल भी नै जाइथिला हम भी पता पाइ नथुलु पछरे एटू लगेयार पता लगेयार से मेडिकल ले थिले मेडिकल थे लास्ट समय निज आईडी कही ना भी कहीकि मृत्युवरण कर खबर पाइले को माध्यम रे काहा सहित जोगाजोग करी कंफर्म हेले से बोली सेटो हमर हेटे किछि रिश्तेदार अछंती सेठी फोन करियारु से जांगी देखिबारु से कहले नाही कंफर्म मोहम्मद जहुर साहब से हम सान भाई भाई बहुत शांत सरल थिले से भाई समस्त संगे मेलापी से भलिया भाई भी जगत रे मिलिबो नै से जते जते बेले भी आसियो समस्त साई भाई संग साथी समस्त संगे मिलिबो समस्त से दुख सुख बांटिबो किंतु से भलिया भाई अब मिलिबो नै ताको स्त्री भी 7 मासर गर्भवती अछंती ताको किछि साहाय्य मिलिले किछु उपकृत हेबु आज गोटे रज पर्व माने गण पर्व गोटे ओडिसा रो गोटे खुशी माहौल आज रज पर्व समस्ते खुशी माहौल पालुछंती किंतु आमे भाई दुखित मोर माँ हाथ भाई आम पाखर चली आज्ञा मो ना हूँ मोहम्मद तोयब और मोहम्मद जहुर जी से कुएत रो जो फायर ट्रेजेडी होता से मृत्युवरण ग्रहण कर मुझे बड़ भाई से 2017 कुएत एनबीटीसी कंपनी लाबोरेटरी टेक्निशियन नाम से काम करुला। बर्तमान काली गत काली सका 9टार आम खबर पाइलु से जो अग्निकांड होती से मृत्युवरण कर बर्तमान खबर पाया पर आम परिवार भांगी पड़ी दुखरे बर्तमान सुधा आम आमर डेड बॉडी की आम खबर खबर केमती पाइले किए जणैले खबर सेठिकार आम्बासी रु मेसेज आसला मेल आसला जे आपणकर मोहम्मद जहुर जे से डेथ कर जाइए घर लास्ट टाइम से मे 8 रे जाइए छुट्टी काटिकी 4 मास पे छुट्टी आसला मे 8 रे से जाइए ड्यूटी लास्ट टाइम केबे कथा हेतिले मु लास्ट टाइम 15 दिन तले कथा हेतिली बाकी घरे त मिसेस कथा होन डेली से कोन थिला घटना केमती से सकाळ 4टा बेलू प्रेयर करी मस्जिद रु ता निज बारे को जीवा समय जस्ट जाइए रूम रे पहुंची से 5 फ्लोर रे भाई तो से समय निआटी लगी तल फ्लोर रे से सांग मैंने कह कथा जे आम डकाटी कल ऊपर पलैया किंतु ये कहला जो बाहर को पलैबी तल को दौड़ी आसला से समय कि तल जेहेतु लगी बड़ धर निआ और से बाहर को आसपारे
ସେଠି ଆଉ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଥିଲେ? ଆମର ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ପୂର୍ବରୁ ହଉଥିଲେ। ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କି ପରିବାର ଲୋକ ସେଠି ରହିକି କାମ ଦାମ କରୁଥିଲେ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, କନଫର୍ମ କେମିତି କଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଅଛି ବୋଲି କନଫର୍ମ କହିଲେ? ସେ କନଫର୍ମ କଲେ କ'ଣ, ସେଠି ଆମର ଯେଉଁ ରିଲେଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଖବର ଅଛି, କେମିତି କୋଉଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର କିଛି ସଠିକ୍ ଆମେ ପାଇନୁ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାଲି ରାତି 4ଟାରୁ ସେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି କୁଏତ ବୋଲି ଆମେ ଅଛି ଖବର ଏତିକି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସୂଚନା ଆପଣ ପାଇଲେଣି? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କିଛି ସୂଚନା ଆମେ ଏବେ ପାଇନୁ। ଆଜି କଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ବୋଲି ଯାହା ଖବର ମିଳୁଛି? ନାଇଁ, ସେ ଖବର ତ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, କାହା ସହିତ ଆମର କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ ହେଇନି ସେ ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୃତଦେହ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ କିଛି? ନାଇଁ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି। କଣ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ସେ ତାର ଯେଉଁ ପରିବାର ଅଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସରକାରୀ କମ୍ପନସେସନ୍ ମିଳିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ। କଣ ପ୍ରଥମ କେବେ ବିବାହ କରିଥିଲେ? 2 ବର୍ଷ ତଳେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏ ସେକେଣ୍ଡ ଇସ୍ୟୁ, ଆଉ 7 ମାସ ଭିତରେ କି ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ପରିବାର ବହୁତ ମର୍ମାହତ।